Hayag soon, maayong adlaw o maayong gabi. Another day and great opportunity again to share the word of the Lord sa imuha karon. And I know nga kini nga verse natay ka nang matun-an nini. It because gina-encourage ta niya nga ang Ginoo siyang magahatag sa atoa og kanang kadasig, kalig-on sa matag adlaw. And kini nga word of God nga akong i-share, no, natay ka nang ma-benefits ani dili lamang about sa ato ang kanang physical or mental, but also sa ato ang spiritual. Ana ganang pulong sa Ginoo nga makita sa Romans chapter 14 verse 23. Apan kun mukaon siya nga may pagduha-duha, hukman siya sa Dios, kay mikaon man siya nga wala ipasikad sa pagtuo ug sila ang pagbuhat sa ingon. No, grabe ang pulong sa Ginoo. Gina-emphasize niya nga sa ato ang pagkaon di ay, no, nga if natay ka ng pagduha-duha, no, makahatag sa ato og kanang sala. It because these verses gina-emphasize niya nga everything in our life, no, kinahanglan jud wala tay pagduha-duha. The Bible says ingon niya sa ato be courage, no, sa ato ang kinabuhi kinahanglan jud maisugon ta. It because ang Ginoo wala ta na ginahatagan og kanang kahadlok. And this verse 14 verse 23 sa Romans gina-emphasize ko niya about sa ato ang kanang pagkaon, no. If we eat nga adunay kanang pagduha-duha, and if we eat nga ang Ginoo wala nakasentro sa atong kanang pagbuhat or sa pagkaon, then ang kana nga binuhatan makaangin sa ato sa pagpakasala. Nagana siya kanang ginasumpay diri, no, hukman sa Dios ang mukaon nga may pagduha-duha, kay wala man ipasikad sa pagtuo. It means nga sa ato ang pagkaon kinahanglan aduna pud gihapon tay pagtuo sa Ginoo. It because through Him, no, nga everything that we must need is faith, pagtuo ra jud sa pagkaon nato, no, we must need to believe. It because, no, sa ato ang kinabuhi makakaon ta, it because ginagrant niya sa ato ang blessings. And if nga sa ato ang pagkaon is adunay guilt bitaw, adunay pagduha-duha, nganong nakakaon man ko karon, and God judge us. That's why, brothers and sisters, the Bible says dagan kayo siya ginasulat sa Bible nga bisan sa atong pagkaon, pag-inom, kinahanglan nga align jud sa iya, no. It because gina-base niya ang about sa ato ang kanang faith, and also ang about sa ato ang heart kung unsa jud ang kinasuluran sa atong kasing-kasing. That's why, brothers and sisters, everything in your life you must need to do is kanang walay pagduha-duha.